Klumka ang khumtia de Burma norok jotano no lamsogo chini tabsok jorani kokbro koktu mawo Puila na fadina la yena tini ni koktu ma bokhorok rok Hasteni Tripura sa lukurok ne hamkrani bagai 1300 crore rang ni package rena ne shaklai mungrukha ha kotoni rang montri Nirmala Sitaraman Aboni bagai cha shalo haste BJP tangnogo kaisa kokthum panda ringai ha kotoni montri bokhorok Narendra Modi ha kotoni rang montri Nirmala Sitaraman te haste ni montri okra Biplab Kumar Debno kha kaham yafarka haste BJP Self-help group ungkha gamini buri rokni bagai sanamjak nabar ni kaisa saktharmung self-help group rokno joto beramni nangmani chubachu khlai tongo nabar hasteo phaimani salni salo cha salo kila block ni dosro dev memorial rung nokhlawo roa jijak self-help group ni adongjak songbai kok salainani pandawo kok sana thangai okok rok saka Union Finance Minister Nirmala Sitaraman Shalani bangai haste berai mung paimani yagulo cha shalo haste yakarkha ha kotoni finance ta industry affairs bedek ni montri Nirmala Sitaraman Tripura sa hamkrani bagai 1300 crore ni package saklaimani bagai a shalo airport o thangai ha kotoni montri Nirmala Sitaraman no nairikmani logi logi kha kahamte hamjangmani yafarukha haste ni kisajak Tripura jek te Tripura sarok manjakai MLA Rampodo Jomatiano khoboi kubun ojamaro Salthamni bangai cha shalo hasteo phaisok baikya ha kotoni rural development te panchayat raj montri Giriraj Singh Agotla Maharaja Bir Bikram airport o thangai bono lamjak soka hasteni social welfare bedek ni montri Shantana Chakma MLA Rampodo Jomatia Industrial Development Corporation ni chairman Tinku Roy Akosong Shebo kifli rena nishan mungo haina haicha shalo shalsani bagai sit-in demonstration wa asuka 10323 ni joint movement committee rally claimani kusaro joint movement committee ni sit-in demonstration panda wo thangi choboika TMC ni Ojama Kunal Ghosh MP Shantanu Sen te Subal Bhumik Akosong Muski rekane malkhung fil jagai saichung na malkhung singkrap jagai thikya malkhung ni malkhung sonai mung Shamol Das koktoma mangkhena party mung thai thangai shogikya Modupur thanani police party mung cha saldi poro Modupur thanani Kunabon Chaudhary para amsayo Tabuk koktoma sukruboi Hasteni Tripura sa lukurok ne hamkrani bagai 1300 crore rang ni package rena ne shaklai mungrukha ha kotoni rang montri Nirmala Sitaraman
aboni logi logi hasteni national highway no tebo fuanani nahar mungo 14.15 crore te agotla smart city no tebo naithogriti shanani bagai 7.4 crore rang rwnani saklai mungrekha union finance minister nirmala sitaraman aboni bagai cha salo haste bjp tangnogo kaisa kokthum panda ringei ha kotoni মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদি হা কটনি রাং মন্ত্রী নির্মলা সীতারামন তে হাস্টেনি মন্ত্রী অকরা বিপ্লব কুমার দেবন খাকা হাময়াফারকা হাস্টে বিজেপি उखुलको उसुजाक हास्तेनि तिप्रासा लुकुरावनि आइजिमुंते सिगामंनि हिमथंनो तेबो कुचुको तिसानानि नाहारमुंगो 1300 करोड़ रांनि पैकेज रनानि साख्लायमुं रमानि हा कतनि रां मन्त्री निर्मला सीतारामन अबनि लगे लगे हास्तेनि नेशनल हाईवे नो तेबो फुवारनानि नाहारमुंगो 14.15 करोड़ ते आगरतला स्मार्ट सिटी नो तेबो नायथौग्रै तिसानानि बागै 7.4 करोड़ रां रनानि साख्लायमुं रमानि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन हास्तेनि लाइफ बुमाबो अबनो पुइला हा कतनि खरकसा रां मन्त्री हास्तेयाव फायै हास्तेनि तिप्रासा लुकुरावनि हामख्रायनि बागै 1300 करोड़ रांनि पैकेज रनानि साख्लायमुं रमानि अबनि बागै चासाला हास्ते बीजेपी तांनगो कायसा कक्थुम पान्डा रिंगै हा कतनि मन्त्री बखरक नरेंद्र मोदी हा कतनि रां मन्त्री निर्मला सीतारामन ते हास्तेनि मन्त्री अकरा बिप्लव कुमार देबनो खा काहाम याफरका हास्ते बीजेपी कक्थुम पान्डावा हा कतनि मन्त्री बखरक नरेंद्र मोदी हा कतनि रां मन्त्री निर्मला सीतारामन ते हास्तेनि मन्त्री अकरा बिप्लव कुमार देबनो खा काहाम याफरमानि लगे लगे बीजेपी बदलनि खुकपां नवेन्दु बतसारजी साखा अबनो पुइला खरकसा मन्त्री अकरा दिल्लीआव थांगै हास्तेनि लुकुरावनि नांमानि कगनो साइमानि यागुलो तिप्रासा लुकुरावनि हामख्रायनि बागै मानखा 1300 करोड़ रांनि पैकेज होनै আপনারা সবাই জানেন আমাদের দেশের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন তিনি আমাদের ছিলেন গতকালকে এসেছিলেন তিনি এবং এই প্রকল্পের ঘোষণা করে গেছেন মোট 11টি প্রকল্পের ঘোষণা তিনি করে গেছেন মুখ্যত জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার জন্য এই জাতীয় প্রকল্প এত বড় প্রকল্প এবং এত বিরাট অঙ্কের ইতিপূর্বে কখনোই এইভাবে করা হয়নি এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তিনি সফররত অবস্থায় ছিলেন তখনই টাকা রিলিজ করে দেওয়া হয়েছে কয়েকটি ক্ষেত্রের জন্য আজকে এই যে প্রকল্পটা ঘোষিত হলো না এই প্রকল্পটা কিভাবে রূপায়িত হবে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের যে দায়িত্ব আছে এই দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী গিরিরাজ সিং আজকে ত্রিপুরায় চলে এসেছেন কিভাবে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এই রাজ্যের উন্নয়নে কাজ করতে হবে এখানে রিভিউ মিটিং করবেন পর্যালোচনা বৈঠক করবেন আমরা যতদূর জানতে পেরেছি রেভিনিউ দপ্তরের আছে পাশাপাশি পঞ্চায়েত গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর এবং অটল জল দ্বারা যে প্রকল্প চলছে মিশন মোডে যে সমস্ত কাজগুলি চলছে সবগুলি পর্যালোচনা তিনি করবেন এবং প্রকল্পগুলি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া যায় সেই সমস্ত বিষয়ে তিনি আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলবেন এতে আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারি রাজ্য সরকার যেভাবে মানুষের সাথে কাজ করেছেন কেন্দ্রীয় সরকারও সেইভাবেই আরো গতি আনতে চাইছেন যে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি যাতে সঠিকভাবে রূপায়িত হয় এবং দ্রুততার সঙ্গে রূপায়িত হয় গতকালকে যে 11টি প্রকল্প এবং এই বিশাল অর্থ আমাদের জন্য আমাদের রাজ্যের জন্য সূচিত হলো সেই সমস্ত বিষয়ে আমাদের গ্রাম প্রদত্তা আমাদের কাছে বলবেন পরবর্তী সময় আপনাদের কোনো বিষয়ে যদি জিজ্ঞাসা থাকে কিছু জানার থাকে অন্য কোনো বিষয়ে আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন নমস্কার সাংবাদিক ভাইরা ত্রিপুরার ইতিহাসে একটা ঐতিহাসিক রেকর্ড বলা যেতে পারে এটা 1949 সনের 15 অক্টোবর ত্রিপুরা যখন ভারতবর্ষে মার্চ করেছিল মার্চের এগ্রিমেন্টে তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল তিনি তখন বলেছিলেন যে ত্রিপুরা রাজ্যটা দিল্লি থেকে অনেক দূর হলেও এটা পুরো পাকিস্তানের মাঝখানে রাস্তাঘাট সম্পূর্ণভাবে আলাদা একটা প্রদেশ হলেও ভারত সরকার যদি
খেতে পারে, ভারত সরকার যদি উন্নয়ন হয় সমানভাবে করবে এবং ত্রিপুরাকে আলাদাভাবে দেখবে। উনি তখন বলেছিলেন। তো দীর্ঘ বছর পর দেখা গেছে শুধু আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি দাঁড়াতেই এটা সর্বতভাবে শুরু হয়েছে গত 7 বছর ধরে, এবং বিপ্লব দেবের নেতৃত্বে এটা শুরু হচ্ছে। অলরেডি গোড়াপত্তন হয়ে গেছে। এটি আজকে গতকালকে আমাদের অর্থমন্ত্রী এসে যে প্যাকেজটা ঘোষণা করলেন উন্নয়নের জন্য 1300 কোটি টাকা, এটা অভূতপূর্ব। বিশেষ করে এই 1300 কোটি টাকা খরচ হবে শিক্ষার ইনফ্রাস্ট্রাকচারের বিষয় নিয়ে, যেমন হোস্টেল, বড় বড় হোস্টেল যা সেটাকে ভালোভাবে বানানো হবে, এবং স্কুলগুলি যেখানে গভর্নমেন্টের স্কুলগুলি আছে এগুলি প্রায়গুলি যদি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আমরা অনেকটাই আমাদের সরকার আসার পর অনেকটা করেছি, ওগুলি পরিকাঠামো তেমন নেই। পানির জল থেকে আরম্ভ করে শৌচালয় থেকে আরম্ভ করে এগুলি করা হবে, এবং গুণগত শিক্ষা জনজাতিরা দেওয়া যেতে পারে। যেমন গড়ি একাডেমি 2000 সনে অটলজি, স্বর্গীয় প্রধানমন্ত্রী অটলজি এবং আফগানিদের সামনে যেমন হাজার তরফ থেকে যাওয়ার পর করা হয়েছে এই ধরনের গুণগত স্কুল, কারণ ওইখানে জনজাতিদেরকে 100% ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করানো হয়। এরকম ধরনের স্কুল যাতে হয় এরকম করবেন, এই টাকা দিয়ে হবে। তেমনই আমাদের মুখ্যমন্ত্রীজি আগে যে প্রকল্প ঘোষণা করেছিলেন, বিশেষ করে যদিও আমাদের এডিসি নির্বাচনী ইশতেহারে ছিল সমস্ত এডিসি এলাকাতে উনি পাকা রাস্তা করবেন। ঠিক আছে, এডিসিতে আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ না হলেও উনি অলরেডি আগের থেকে, যেমন আমার এলাকাতে কুপিলুম গাঁও পঞ্চায়েত থেকে, বিসি থেকে, ভিলেজ কমিটি থেকে ঠান্ডাসরা পেভার ব্লকের মাধ্যমে অলরেডি এটা টেন্ডার হয়ে এখন কাজ শুরু হয়ে গেছে আলাদাভাবে, যেটা এই 1300 কোটি টাকার মাধ্যমে অর্থাৎ সর্ব ঋতুতে চলার মতো এটা উনি শুরু করে দিয়েছেন। তেমনি আমার এলাকাতে আরেকটি স্থান নিত্যবাজার থেকে, যেটা নগরের রাস্তা থেকে বাংফাই বলে মূলসম অধিষ্ঠিত এলাকা, খুব দুর্গম এলাকা, ওইখানে পেভার ব্লকের মাধ্যমে রাস্তা টেন্ডার হয়ে গেছে। এবার কাজ শুরু হওয়ার পথে জাস্ট বিসিটা থামলেই হয়ে যাবে। কন্ট্রাক্টর মালপত্র সব নিয়ে ওখানে করার কিছু মেশিনারিজ জমা করে। তো আসলে আমাদের সরকার, বিজেপি এবং বিপ্লব দেখছি ওনার যে টার্গেট ওইটাই উনি বুঝাতে পেরেছেন। তার জন্যই 1300 কোটি টাকা উনি এডিসির জন্য এবং জনজাতি এলাকাতে, দেশীয় জনজাতি অধ্যুষিত আছে ওই সমস্ত এলাকায় উনি খরচ করবেন। তো আজকে আমি সত্যি সৌভাগ্যবান মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের অর্থমন্ত্রী ভারত সরকারের সীতারামনজি, উনি আমার এলাকাতে কিলাতে একটা জনসভা করেছেন। ওইখানেও হীরা প্লাসের বিষয় উঠে এসেছে, এবং এই যে জনজাতিদের ছাত্রছাত্রীদের উন্নয়ন বলতে মূল্যবান, বিশেষ করে গুণগত শিক্ষা বলতে তাদেরকে যেমন মিশনে পড়েছিল, তাদেরকে সামনে এই পয়সার মাধ্যমে স্টাইপেন্ড বাড়িয়ে দিয়ে, যেমন আগের সরকারের স্টাইপেন্ড মাত্র 500 টাকা ছিল, আমাদের সরকারে এসে এটাকে আর 10 টাকা বাড়িয়ে 65 করেছে স্টুডেন্টের। তেমনি গত 71 বছরে দেখা গেছে প্রায় স্কুলের মধ্যে জনজাতিদের ছাত্রছাত্রীদের যে আসন সংখ্যা ওইখান থেকে ডাবল এবার করা হয়েছে। যেমন একটি উদাহরণ, গড়ি একাডেমি 2003 সাল থেকে শুরু করে গত বছর পর্যন্ত মাত্র 200 ছাত্রছাত্রী হোস্টেল ছিল, কিন্তু এইবার আমাদের সরকার এটাকে 400 বাড়িয়ে দিয়েছে, ডাবল করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ জনজাতি পাবে, স্টাইপেন্ড পাবে পার ডে 65 করে। ওইগুলি ফ্যাসিলিটি এগুলি সব কিছু এই 1300 কোটির মাধ্যমে করা হবে। এছাড়াও যেমন ফল ফসলি গাছ অর্থাৎ হর্টিকালচার জনজাতি এলাকাতে যেটা হবে, যেমন এগ্রিকালচার অর্থাৎ কৃষির ক্ষেত্রে এটা করা হচ্ছে।
তেমনি শুকর পালন, মুরগি পালন, গরু পালন দুধের জন্য, তেমনি হাঁস পালন, ছাগল পালন, এগুলিও এই টাকার মাধ্যমে এটা করে। এর ছাড়াও যে এটাকে মার্কেটিং করা, মানে আমাদের যে জুম খেতিতে যে ফসলাদি উৎপাদন হয়, যেমন কানকলিনে একটা ধান আছে, এটা মানে যে কাশ্মীর বা উত্তরপ্রদেশে যে আমরা যে বাসমতি যে বলি, এর সাইডেও গুণগত মান এখানে আছে। তেমনি কুমড়া যে আমাদের জুমের মধ্যে হয়, এটা পৃথিবীর বিখ্যাত কুমড়। এগুলি বাজারজাত করার যে কতগুলি এর টাকার মাধ্যমে হবে। তেমনি আমাদের পামরস হচ্ছে বাঁশের মাধ্যমে হচ্ছে, এবং বাঁশের যে বাঁশের করুন থেকে বিস্কিট হচ্ছে, এইগুলি রাতে এলাকাতে হচ্ছে এবং সেলফ হেল্প গ্রুপের মাধ্যমে যেগুলি করা হচ্ছে এগুলি বাজারজাত করার ক্ষেত্রেও কাজে আসবে। ককথম পান্ডাওয়া বিজেপি বদলনি খুকপাং নবেন্দু বতসারজিনো কারিব মানজাখা কিলা আমসানি এমএলএ রামপদ জমাতিয়া রাজখরা आगुलिनि सिमी प्रनमनि ककथम चिनी खरां सेल्फ हेल्प ग्रुप उनखा गामिनि बुरि रंनि बागे सनामजाक नाबारनि कायसा साकथारमुं सेल्फ हेल्प ग्रुप रंनो जत बेरामनि नांमानि चुबाचु ख्लाइ दङ नाबार हास्टेव फाइमानि सालनि सालो चा सालो किला ब्लकनि दसर देब मेमोरियल रंनो ख्लावो दुआ दिजाक सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आदंजक संबाय कक सालायनानि पान्दाबो कक साना थांगै अ ककरक साका यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन हास्टेव फाइमानि सालनि सालो जा सालो उदयपुरनि माटाबारि नकथारो मुताय बारखा हाकटनि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन अबनि यागुलो किला ब्लकनि दसर देब मेमोरियल रंनो ख्लावो ख्लाइजाखा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आदंजक संबाय कायसा कक सालायमानि पान्डाव हाकटनि रां मन्त्री निर्मला सीतारामन कारिबो मानजाखा हास्टेनि मन्त्री अख्रा बिप्लब कुमार देब हास्टेनि मन्त्री अख्रा याकसु जिष्णु देवर्मा ते आमसुनि एमएलए रामपद जमातिया आ सालो दालबिदाल सेल्फ हेल्प ग्रुप बाय सनामजाक बरंनि खतग्रक बेरायनायखा हाकटनि रां मन्त्री निर्मला सीतारामन अबनि लगे लगे दालबिदाल सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आदंजक संबाय कगलाम सालायखा हाकटनि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन सैंक्शन लेटर नीचे गिर गया अरे आपने बैठा था हम लोग आपका फट नमस्ते मैम, मेरा नाम जमातिया है। आप एसएचजी में क्या करते हो? ऐसी जनता खिलाए। अरे कैमरे पे फॉर्मेशन के लिए काम ग्रुप फॉर्मेशन मैडम আমি খুব কম বক্তব্য দিব কারণ আমাদের যে সম্মানীয় মন্ত্রী অর্থমন্ত্রী ভারতবর্ষের ওনাকে আজকে ফিরে যেতে হবে দিল্লি, এখানে আগরতলা যাবে, আগরতলা থেকে আবার বিমানবন্দরে যেতে হবে। বক্তৃতার সময় এখন নেই, আমি তো আসি প্রায় এখানে, তাই আজকে বলবেন আমাদের অর্থমন্ত্রী ভারতবর্ষের এবং আমাদের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী বলবেন। আপনারা সবাই জানেন, রামপদবাবু বলে গেছেন গতকাল 1300 কোটি টাকা আমাদের জনজাতিদের জন্য, ত্রিপুরাসাদের জন্য উনি ঘোষণা করেছেন। সেই টাকা ব্যবহৃত হবে পরিকাঠামো উন্নতি করার জন্য। আমরা চাই যারা পিছিয়ে আছে ওদেরকে সামনে নিয়ে আসে। এই সরকার এবং কেন্দ্র সরকারের একই দৃষ্টিকোণ, যারা পিছিয়ে আছে ওদেরকে সামনে নিয়ে আসা। রামপদবাবু বলছেন জলের কথা, জল পেয়ে যাবেন। মুখ্যমন্ত্রীর পরিকল্পনা আছে, কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনা আছে জলের জন্য, জলের কাজ হচ্ছে, জল পেয়ে যাবেন। এবং এই টাকাটা আসলে যারা স্যাংশন হয়ে গেছে আমরা কাজ শুরু করে দেব।
প্রধানমন্ত্রীতে এবং যারা টিএলএমের আমাদের বোনরা আছেন, ওদের স্টল দেখে আমাদের ফাইন্যান্স মিনিস্টার ভারতবর্ষের ফাইন্যান্স মিনিস্টার উৎসাহিত হয়েছেন। এত কাজ করছে এখানে, এত কাজ হচ্ছে, এত ভালো কাজ হচ্ছে উনি বলেছেন। এবং উনি বলেছেন আবার আসবেন, সময় হাতে নিয়ে আসবেন, আপনাদের সঙ্গে আরও কথা বলবেন। সুতরাং এটা কিল্লার জন্য ঐতিহাসিক দিন যে ভারতবর্ষের অর্থমন্ত্রী আজকে এই ময়দানে বক্তব্য রাখবেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রাখবেন। আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাই। আরডির যারা অফিসাররা আছেন, আধিকারিকরা আছেন, এসএসডি যারা বোনরা আছেন, যারা মা বোন এসএসডি আছেন, সবাইকে আমি অভিনন্দন জানাই। এত সুন্দর কার্যক্রম আমাদের অর্থমন্ত্রী উনি অতি আনন্দিত হয়েছেন আপনাদের সঙ্গে কথা বলে। যারা 5 জন এসএসডি মা বোনরা এসেছিলেন ওদের সঙ্গে কথা বলে আমাদের ভারতবর্ষের অর্থমন্ত্রী অতি আনন্দিত। উনি বলছিলেন আমাকে মঞ্চে ভালো কাজ হচ্ছে, কারণ মহিলাদের সশক্তিকরণই সমাজের উন্নতি এবং আমরা সবসময় থাকবো আপনাদের সঙ্গে এই বলে উনি বলেছেন আমাদেরকে। কালকে মিটিংও আজকেও বলেছেন ত্রিপুরার উন্নতিতে আমিও থাকবো সঙ্গে। উনি বারবার এই কথা বলেছেন, ওনাকে অভিনন্দন জানাই। উনি এসছেন ত্রিপুরাতে, আমি আশা করবো আবার উনি আসবেন, আমাদের মধ্যে আসবেন, আমি সবাই নিয়ে আসবেন ওনার ব্যস্ততার মধ্যে। এই বলে আপনাদেরকে বিদায় নিচ্ছি। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। Thank you very much, sir. पान्डाव कक साना थांगै हा कतनि रां मन्त्री निर्मला सीतारामन साखा सेल्फ हेल्प ग्रुप उंखा गामिनि बुरैरंनि बागै सोनामजाक नाबादनि कायसा साकथारमं सेल्फ हेल्प ग्रुप रकनो जत बेरेमनि नांमनि सुबासु खलाई दङ नाबाद हनै। और नाबार्ड के द्वारा ग्रामीण इलाके में महिला के लिए स्पेशल कार्यक्रम है सेल्फ हेल्प ग्रुप। मतलब जो इधर आप दिखा रहे हैं आपके ताकत, छोटे छोटे ग्रुप है, किसी में 9 लोग हैं, 11 लोग हैं, दूसरे में 12 लोग हैं, मगर उन छोटे ग्रुप के द्वारा जो उनसे उत्पादन हो सकता है, उनके हाथों के काम जो हो सकता है, उनके लिए मदद देना, राशि देना, फाइनेंस मतलब क्रेडिट देना और उनके जो उत्पादन के चीज जो है उसको मार्केट करने में भी मदद देना। ये भी नाबार्ड का कार्यक्रम में एक है। वो इधर में एसएचजी ग्रुप्स के द्वारा क्या चल रही है ये देखने के लिए मैं बहुत ही कीन थी और धन्यवाद देती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो इस पूरे मीटिंग को अच्छा सजाया और सब लोग को बुलाए और मेरे सामने सभी विषय रखे। पूरे एसएचजी का विषय में मैं आपके सामने ये विषय रखना चाह रही हूँ। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक का काम बहुत ही अच्छा चल रही है और आगे भी वो लेके एसएचजी ग्रुप का मदद देने के कार्यक्रम में लगे रहेंगे, ये मेरा भरोसा है। सिर्फ मैं एक डेटा आपके सामने रखना चाहती हूँ, उसका विवरण पूरे मुख्यमंत्री जी को दे देती हूँ। पंजाब नेशनल बैंक है कि लीड बैंक है, वो टारगेट करते हैं 1056 का एसएचजी लोन देने का और एक्चुअली अचीव करते हैं पूरे के पूरे और उससे ज्यादा भी 1056 के सामने 1562 अचीव करते हैं और वो उसमें से 1066 लाख रुपीस डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। 1066 लाख रुपीस इज डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके सामने त्रिपुरा ग्रामीण बैंक का टारगेट क्या है? 4179। जब पंजाब नेशनल बैंक लीड बैंक है उनका टारगेट 1056 है, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक का टारगेट 4179 है। वो क्या अचीव करते हैं?
5351 एसएचजी ग्रुप्स को पहुंचते हैं और उनको जो मदद देना है वो देते हैं। और एक्चुअली लोन डिस्पर्स कितने ग्रुप के लिए 5351 अमाउंट लाख रुपीस में हुआ, मगर 5761 ग्रुप्स को वो पहुंचे, उनको लोन डिस्पर्स भी किए हैं। कुल मिलाकर 8256 लाख ऑफ रुपीस वो लोन के नाम पर त्रिपुरा ग्रामीण बैंक देते हैं। बाकी सब नेशनल बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक भी, जैसे कि स्टेट बैंक हो, यूको बैंक हो या कैनरा बैंक हो, वो सब उनके अपने अपने हिस्से करते रहे। मगर सबसे, क्योंकि त्रिपुरा में गांव-गांव तक पहुंचने वाले त्रिपुरा ग्रामीण बैंक है, उनके द्वारा अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है। ये पूरे के पूरे महिला एसएचजी को काम में आ रही है। आज 7 साल कंप्लीट हो रही है प्रधानमंत्री जन धन योजना का। 7 years ago, मतलब 2014 में प्रधानमंत्री जी सरकार बनाने के बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना का एकदम जोर दिया। उसके वजह से हर गरीब के पास एक बैंक अकाउंट हो, उनके हाथ में एक रुपए कार्ड, डेबिट कार्ड हो, इसके लिए बड़ा सा एक अभियान चलाया। वो अभियान आज 7 साल हो रही है उनका। एक विषय, क्योंकि मेरे सामने इतना सारे मेहनत करने वाली महिला है, मैं ये विषय आपके सामने रखना चाहती हूँ। ये प्रधानमंत्री जन धन योजना जो छोटे स्तर पर तक पहुंच करके हर एक भारतीय नागरिक को, गरीब हो, मध्य वर्ग के हो, उन सबको अकाउंट देने वाले काम किया। उन सब के द्वारा मुद्रा लोन पहुंचाते हैं। और पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ, सब घर में बैठना पड़ा, क्योंकि उस समय हमारे पास वैक्सीन नहीं था, पीपीई किट नहीं था। ये कोरोना का महामारी को झेलने के लिए हम घर में बैठना पड़ा लॉकडाउन के नाम पर। उस पीएम जनधन खाते के द्वारा सीधा अकाउंट में महिला के लिए प्रधानमंत्री जी 1500 रुपया सीधा उनके अकाउंट तक पहुंचाया। आप सब में भी बहुत सारे ऐसे महिला होंगे जिसका उपयोग में आया हुआ हो। आज जनधन के 7 साल कंप्लीट करने के समय मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ ये फैक्ट। पूरे जनधन अकाउंट में से 100 अकाउंट का आप लेके हर 100 अकाउंट में 55 अकाउंट्स महिला के यही अकाउंट है। जनधन योजना में प्रमुख बेनिफिशियरी महिला है। इसलिए मैं आप सबसे ये भी आग्रह करूंगी, आपके अकाउंट को मेंटेन करो। आज मोबाइल एटीएम वैन भी हम पहुंचा रहे, जहां हो आप वहां एटीएम पहुंचेगा, आप पैसा निकाल सकते हैं और डाल भी सकते हैं आपके खाते के अंदर। और मैं एक और विषय आपके सामने रख के मुख्यमंत्री जी का भाषण सुनने के लिए मैं भी आई एम ईगर टू हियर स्पीच। एक महिला एसएचजी एक्टिविस्ट से बात करने के समय ऐसे एक महिला सामने आकर बोले वो बैंक का मित्र है। मतलब जिन गांवों में बैंक के ब्रांच नहीं है, वहां तक पहुंचकर बैंक की सेवा सब लोग को पहुंचाने का कार्यक्रम बैंकों के द्वारा जब नहीं होता है, हम बैंक मित्र को ढूंढ लेते हैं। नाउ बैंक मित्र मेरे सामने आकर बात किया, मुझे बहुत ही आनंद लगा, क्योंकि उनके द्वारा ही आज बैंकिंग का काम आप तक पहुंच रहे जहां बैंक का ब्रांच भी नहीं है। इसीलिए ऐसे बैंक मित्र भी ज्यादा नियुक्त होना है, उनके द्वारा बैंकिंग एक्टिविटी आप तक पहुंचना आवश्यक है। और बहुत सारे विषय हैं, मगर मैं उन सबको मुख्यमंत्री जी के द्वारा सुनना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी आपको बताएंगे और क्या अच्छा कार्यक्रम वो चलाने वाले हैं।
आज मुझे ये मौका दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। आप सबको बधाई, इतने अच्छा सा काम कर रहे हैं, आगे भी ले चलिए ऐसे कार्यक्रम, हम कभी भी आपके साथ हैं। यांगते खागजा फाइसिंग पांडाव कक साना थांगै हास्टेनि मंत्री अक्रा बिप्लब कुमार देव साखा हा कतनि रां मंत्री हास्टेनि तिप्रासा लुकुरंनि बागै 1300 करोड़ रांनि पैकेज रनानि रोखा साख्लायमं अबबाय हास्टेनि तिप्रासा बसंनि लुकुराव सिगाङै फाइनानि मानाय शेप होनै। मुझे गर्व है हमारे ऐसा वित्त मंत्री मिली है। काल ही उन्होंने घोषणा की त्रिपुरा के लिए और काल ही मेरे हाथ में रात को मेरे घर में उठा दिया इसका ऑर्डर 27 तारीख में। पूरे भारत में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ जो काल ही उन्होंने घोषणा किया 64 करोड़ की प्रोजेक्ट और काल ही ऑर्डर मेरे हाथ में उठा दिया रात को। ऐसा आज तक त्रिपुरा के साथ नहीं पूरे देश में किसी वित्त मंत्री ने ऐसा नहीं किया, ये मेरे त्रिपुरा के साथ किया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने हमारे एक छोटा राज्य है, हम छोटे राज्य हो सकते, हमारा दिल बहुत बड़ा है और उस दिशा में आपने भी दिल बड़ा करके जो काम किया है त्रिपुरा के लोग कभी नहीं आपको भूलेगा। ये आपकी बहुत बड़ी बड़प्पन है। त्रिपुरा जैसा राज्य के साथ हम लोग सारे जिंदगी आपको याद रखेंगे जो आपने त्रिपुरा को इतना प्यार और सम्मान दिया, ये त्रिपुरा वासी सभी समय याद करेंगे। दोस्तों सब यही नहीं है, यही नहीं है। त्रिपुरा में 32% जनजाति है। इस जनजातियों में बड़े मात्रा में हमारे गरीब भाई बहन हैं। इसके लिए लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी काम करे जा रहे हैं और काल ही जो जनजाति के लिए सबसे बड़ा उपहार, इतना बड़ा उपहार सबसे बड़ा आज तक जनजाति के लिए इतनी बड़ी स्कीम किसी ने नहीं दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कल घोषित कर दिया जो 1300 करोड़ रुपीस 1300 करोड़ माने 1300 কোটি টাকা জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য খরচা হবে। বন্ধুরা এবার আর জনজাতি পিছিয়ে থাকবে না, একটিও জনজাতি পিছিয়ে থাকবে না, জমাতিও পিছিয়ে থাকবে না, কাইপেও পিছিয়ে থাকবে না, ডারলংও পিছিয়ে থাকবে না, দেববর্মাও থাকবে না, নোয়াদিও থাকবে না, চাকমাও থাকবে না, মগও থাকবে না। সেই দিশাতে নরেন্দ্র ভাই মোদী সরকার কাজ করছে। বন্ধুরা मैं पूरे किलावासी को बताना चाहता हूं, पुराने जो सरकार थे ये सरकार सिर्फ बोली में थे, आंदोलन में थे, काम में नहीं थे। ये सरकार लाइन में नहीं चलती, आंदोलन नहीं करती, ये सरकार काम करती है क्योंकि ये सरकार नरेंद्र भाई मोदी का सरकार है। ये नरेंद्र भाई मोदी का सरकार है, उस दिशा में काम करती है, समय पे काम करती है, समय के पहले काम खत्म करती है। ये त्रिपुरा ने पहली बार देखा, जो बोलता है वो करके दिखाता है। विजन डॉक्यूमेंट्स में जो जो रखा है सब में हमने हाथ डाला है। अब 2023 की इलेक्शन के पहले सब कुछ कर देंगे, जो जो बोला भाई एक भी नहीं रहेगा। आपका जो लोन, जो आप लोगों को जो भाता मिलता है 4 लाख लोगों को त्रिपुरा में भाता मिलती है, 4 लाख। इसमें एक साथ हमने 1,000 कर दिया और 2023 के पहले हम सभी को इस 1,000 के बदले में कितना करेंगे? 2,000 करेंगे। जनता जानती है, जनता विश्वास करती है इस सरकार को क्योंकि ये नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास और सबका साथ सबका विश्वास की सरकार है। बंधु ये त्रिपुरा ने कभी नहीं देखा, जो कहता है वो करता है। पहले भी स्वर्णजुग था ना, स्वर्णजुग किस किस ने देखा? जरा हाथ उठाओ। किसी ने देखा कि 25 साल के स्वर्णजुग? उसका तो ऐड दिल्ली तक चल रही थी। 20 साल के मुख्यमंत्री 25 साल का स्वर्णजुग, कहां है स्वर्णजुग? हमारे पत्रकार बंधुओं को कुछ मिला है क्या? यहां बैठे किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। किंतु नरेंद्र भाई मोदी ने हीरा दिया, बोला हीरा देंगे, 2 साल में हीरा दिया। ओनली 2 ईयर्स में हीरा दे दिया। हाईवे दिया, आईओ दिया, रेलवे दिया और एयरवेज भी दिया, दे दिए। आज सरकार एक दिशा लेके काम करता है, एक समझ लेके काम करती है।
मैं सभी बड़े मात्रा में जनजाति भाई बहनों को वही बताना चाहता हूं, ये सरकार आपके द्वार में है, आपके घर में है। आपसे घर से सरकार शुरू होती है, पहले पार्टी भी से सरकार शुरू होती थी, और आज के जीवन में आज में त्रिपुरा में अपने घर से, अपने चूल्हा से शुरू होती है। उज्ज्वला योजना के गैस के चूल्हा के माध्यम से हमारा सरकार शुरू होती है। और नरेंद्र भाई मोदी से चूल्हा नहीं दिया मेरे बहनों को, मुफ्त में गैस का चूल्हा दिया खाना बनाने के लिए। गरीब कल्याण योजना के माध्यम से हर व्यक्ति 5 किलो तक चावल नवंबर तक फ्री लेके बैठा हुआ है। 1000 रुपया करके त्रिपुरा सरकार ने 7.25 लाख लोगों के अकाउंट पे दिया है। अब यागलो त्रिपुरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक नि काइसा मोबाइल एटीएम नि दुगलाम फियोगि रेखा हाकोतनि रां मंत्री निर्मला सीतारामन। उदयपुर नि सिमी राजीव ते बिप्लब नि कक्थुम चिनी खोरां। আর বড় অর্থনীতিকে বাড়ায় নিজের এটিএম ডিটেইল আর পার্সোনাল আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার মানে Shalani bangai haste berai mong paimani yagulo cha shalo haste yakar kha ha kotoni finance ta industry affairs bedek ni montri Nirmala Sitaraman Tiprasa hamkrani bagai 1300 crore ni package saklaimani bagai a shalo airport wo thangai ha kotoni montri Nirmala Sitaraman no nairek mani logi logi kha ka hamte hamjangmani yafarukha haste ni kisajak tiprajak te tiprasa rok manjakha MLA Rampodo Jomatiano khoboi kubun ojamarok Haste ni rang thongno tebo krake kusugo tisana nahar mongno khoboi haste hapangni dal bidal bedang ni dal bidal samong botangno jeng sawi rena ni bagai salni ni bagai phasalo haste wo phai sopai mani ha kotoni rang montri Nirmala Sitaraman haste o sopai mani yagulo haste ni joto lukurong ni hamkrai ni bagai kaisa kotor package ni sakle murukha ha kotoni montri Nirmala Sitaraman ukulgo usujak haste ni tiprasa lukurong ni ajimungte sikamong ni himthongno tebo kusugo tisana nahar mongo 1300 crore rangni subasu runani sakle murukha ha kotoni rang montri Nirmala Sitaraman oboni logi logi hastini national highway no tebo phuarnani nahar mongo 14.15 crore te Agartala smart city no tebo naithogri tisanani bagai 7.4 crore rang runani sakle murukha union finance minister Nirmala Sitaraman phasalo mohanpur rungno khlawo luajijak hastini kaisisa scheme ni samong potang jengsamani pandawo sakle murumani ha kotoni finance te corporate affairs beding ni montri Nirmala Sitaraman salni bagai haste bere mong paimani yagulo paithoko sasalo haste yakarkha ha kotoni finance te industry affairs beding ni montri Nirmala Sitaraman tiprasa hamkrani bagai 1300 crore ni package saklaimani bagai a salo airport to thangai ha kotoni montri Nirmala Sitaraman no nairikmani logi logi khaka hamte hamjangmani yaphari rekha haste ni kisasuk tiprajak te tiprasaro Risate ri kathar yaphari bono paithak borom yapharka MLA Rampodo Jomatiano khoboi bono nairikna thangnai kubun ojamaro hasteni laibumawo obono puila ha kotoni khoroksa rang montri Nirmala Sitaraman hasteo phaioi hasteni tiprasa lukurongni hamgraini bagai 1300 crore rangni package runani sakle murukha hnoi saga MLA Rampodo Jomatia tini belaikhei tongtongmani sal pai huiba sini ভারতবর্ষনি মন্ত্রী সীতারামনজি ফাইনাই জন্য 1300 কোটি টাকা রাং চিনি জনজাতি ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশ রাজ্যনি বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট বাংলায় বিশেষ করে 1949 সন 15 অক্টোবর ভারত ত্রিপুরা রাজ্য ভারত বাই মার্চ ইনফ্রা মার্জার এগ্রিমেন্ট তিনি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সামানি যে দিল্লি হাসালমা ফানো ত্রিপুরা বাই इन त्रिपुरानी बर रग बाई जों बनि कहा हाया যত রকম সুবিধা जों কাহাকে নাইনে হিনবো সেমানি কুই মোদিজিनि নেতৃত্বে তাবক जों 1300 কোটি টাকা রজাকমানি কারণে এবং অর্থমন্ত্রী তাবকনো প্রথম ত্রিপুরা রাজ্য ফাইমানি বাঙিনাই বেলাই বেলাইকে Nirmala Sitaraman ji সাথে সাথে প্রধানমন্ত্রী মোদি জি তে বিপ্লব কুমার দেব জি जों চিনি তরফ থেকে থাকা হামজা পাও হামবাই Raja Khora Aglini Simi Pronomni Kokthum Chini Khorang
सालथामनि बागै चा सालो हास्टेव फाइसक बायका हा कतनी रूरल डेवलपमेंट पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह आगरतला महाराजा बीर विक्रम एयरपोर्ट थांगै बनो लामजाक सका हास्टेनि सोशल वेलफेयर बेडेकनि मंत्री सन्ताना चाकमा एमएलए रामपद जमातिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चेयरमैन टिंकु रॉय आकसं हा कतरनि रां मंत्री निर्मला सीतारामन हास्ते याखारमानि यागुलो हाय सालथामनि बागै चा साला हास्तेव फाइसक बायका हा कतरनि रूरल डेवलपमेंट पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह बिरखुं बायखे आसालो दिल्लीनि सिमी आगरतला महाराजा बीर विक्रम एयरपोर्ट फाइसक बायका हा कतरनि मंत्री गिरिराज सिंह आगरतला महाराजा बीर विक्रम एयरपोर्ट थांगै बनो लामजाक सका हास्तेनि सोशल वेलफेयर बेडेकनि मंत्री सन्ताना चाकमा एमएलए रामपद जमातिया ते इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चेयरमैन टिंकु रॉय आकसं कक तुमा थुमनाय रबाय कक साना थांगै हा कतरनि मंत्री गिरिराज सिंह साखा कांग्रेस नि हापां तंफ्रु नॉर्थ ईस्ट नि बागै रजागिया इम्पोर्टेंट फियाबा जेफ्रु 2014 बिसिनि सिमी नरेंद्र मोदी हा कतरनि मंत्री बखरक उंगो आफ्रुनि सिमिनो नॉर्थ ईस्ट नि डेवलपमेंट न कारै हा कतरनि मुंसा डेवलपमेंट करै हनै गवर्नमेंट जब 2014 में बना उसके पहले नॉर्थ ईस्ट भारत के एजेंडा में विकास के एजेंडा में कांग्रेस की सरकार ने नहीं रखा था। आज नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब तक नॉर्थ ईस्ट का विकास नहीं होगा तो भारत का विकास नहीं हो सकता पूर्ण और इसीलिए मोदी 1 और मोदी 2 दोनों में हर विभाग के मिनिस्टर अभी आपने देखा फाइनेंस मिनिस्टर अभी गई हैं और मैं आसाम से 2 दिनों 3 दिनों के दौरे को करके आज आया हूं। मैं भी आज कल और परसों यहां से निकलूंगा यानी मोदी के एजेंडा में त्रिपुरा का विकास नॉर्थ ईस्ट का विकास उसी के लिए आया खरकसानि यागुलो खरकसा हा कतरनि मंत्री रो हास्तेव सफायमानि बाय सिकामुनि लामानि मुंसाया मुंसा बेरमो रांसुबासु एबा हामक्रानि पैकेज रनानि साखलायमु रजामानि बाय हास्ते हापांते हा कतर हापांनि बोखाक लुकुरंनि बलायमु कासाका कुसुगो अबते सानानि कक्रै राजखरा आगुलिनि सिमी प्रनमनि ककथुम चिनि खरां शेबो किफली रनानि सानमुंगो हायना हायचा सालो सालसानि बागै सिटिन डेमोन्स्ट्रेशन आसुखा 10323 नि जॉइंट मूवमेंट कमिटी रेली क्लाइमानि गजारो जॉइंट मूवमेंट कमिटी नि सिटिन डेमोन्स्ट्रेशन पांडावो थांगै सगैका टीएमसी नि अजामा कुनाल घोष एमपी शान्तनु सेन ते सुबल भूमिक आकाशं सबा क्लाइमानि बिसिंतिनो थांगै तंनानि बागै नाहारनानि नांनाय जत मानथाय अकक बथमानो बसकांगो तनैनो शेबो किफलै रनानि सानमुंगो जा सालो हायनो हाय सालसानि बागै राजखरनि ऑरेंज चौमिनि लाहारो सीट इन डेमोन्स्ट्रेशन आसुखा 10323 नि जॉइंट मूवमेंट कमिटी फुं दामची जरानि सिमी सारिक दामबा जरा तंनाय अखा दुमानि फुनुगमु जत हापांनो 10323 फोरनाय रंनि मानथायनो तैयै खलायका थोमों हनै कौशल जामुंथि साका जॉइंट मूवमेंट कमिटी नि अजमा रक कलाइकना हामबाय पिलावनो नंगि मीडिया फाइनाय जोंनो जमानि बागै चिनि गणअवस्थानि इंखा जेएमसी दसा डिजिटेस कतालके फर्म फाइनाय चिनि गणअवस्था आसुका सानसानि और गुरुजिनि गोसखांगो फुंनि 10टा निसिनि सारिनि 5टा जरा चिनि मेन उद्देश्य हांके जों कुटनि जे राय इमप्लिमेंटेशन गभर्नमेंट बाय जे खायजाक मानि आबोनि क्लेरिफिकेशन लायो आंनि ताबुक साक जरा गभर्नमेंट नि बखाते इंडिविजुअली जोंनो कोनो टर्मिनेशन लेटर रियाखो अजागावो ताखने मायाखो किंतु बेआइनि बाबे जोंनो 17 मास बेतन देयावै स्कुलाव रहायाके तनि रेखा आउन बागै जों मीडिया थ्रु दे गभर्नमेंट सानामु जोंनो बु रिट पिटिशन नि मुले बु रिट पिटिशन एगेंस्ट जोंनिनाय जोंनो चाकरिके टर्मिनेशन खालाया तामै हाके 58 रिट पिटिशन तंमानि जागावो और बुमुं नायना मानि चिनि आनि बुमुं आं 58 रिट पिटिशन कुनु जागा फना माया आनि बुंगो केस बकरै ते प्लस आनि एगेंस्ट कुनु एलिगेशन बकरै गांके बाहायके आनि चाकरि थां जों आबो नायनानि जों अलरेडी डाइरेक्टर न माइया थनो लेटर रखा ताखनो जों आबोनि आनसार माया बे गुबुन जदियो जागावो आं टर्मिनेशन थां गांके तांनि गभर्नमेंट आवसो जरा जों टर्मिनेशन लेटर रैया चिनि पोस्ट कुसना जागावो ताके कक दंगो जागा 58 डिप्रेशन क्लाब टुगेदर के जास्टन दमानि नम्बर इमप्लिमेंट खाय होनि
आ जायगा 537/2012 नि साइंस टीचार अलरेडी 4 जन बरक रेस्पोंडेंट प्लस पिटिशनर दंगो बनो टर्मिनेशन पायौनाय दाबो रेगुलर फाइ दंगो हिंगांके आइन जोंदा मानिया ना गभर्नमेंट मानिया चिनि प्रश्न आजाद काउन बागै तुमुं इमिडिएट टिचिं बागै अबने आनसार या प्लस जोंनो सल्यूशन फायगे जोंते गथर आंदोलन थांनाय आ जबाते गथर चलिनाय आबो तिप्रानि जत चिनि तिप्रासा दंनाय रगनो बचन कयना मुसुङो तामबागै आरो 33 चिनि तिप्रासा दङ चिनि एकमात्र इनकाम नि सोर्स गांके चिनि सेवक छि जे जागाव तिप्रासानि 3300 बरक जदि जबलेस बिथांके चिनि इकोनॉमिक्स चिनि सोशियो इकोनॉमिक चिनि एजुकेशन जों बाहायखौ दिसु कानाय आं चिनि रिजनल पार्टी जे लिडारशिप को कयना मुसुङो मरको समस्या समाधान खालाय आंके चिनि तिप्रासानि कुनु डेभलप गैया आं बागै चिनि और आंदोलन फाइ दङ और बुचिन लोगि फारि तिप्रासा जे दंनाय 10 लाख तिप्रासा बेबा को चिनि बागै हक सावनाय अबने आंदोलन कदर खायना बागै अमान खायनो जों मान ना बागै चिनि लोगि तंनान बागैनाय जों बबो एवं चिनि फ्यूचारनि मेमोरेन्डाम दङ नं डिसकासै जों साख्लाय दिनै बोसोर जराखै दं गण अबस्था आसुनाय दिनै सालजानि बागैनो जों आबाद दासुग्रानाय दरखानाखै जों ते सालजानि आसुनाय जों एक्शन कि दिनै गण अबस्थानि यागुल मेमोरेन्डाम साबमिट खायनि दे ए मेमोरेन्डाम साबमिट खानाय बोले जों मेडियानि मेमोरेन्डाम साबमिट खायनि साबनो रहनाय आपको जों मेको पेपाराव सिटिनो खायनाय आउनफोर जों मेमोरेन्डाम सिनाय जों डाइरेक्ट खालामना हरनाय डकुमेन्ट सिनाय वान जों साबो खायनाय आसुगु सिनाय आसुबाय इन्यांगा बिसां बङ हाइटेबो आसुबाय इन्यांगा जों रिसि आगि जों वाइसा यानाव खायजा दङ अलरेडी जों हांगार खायनाय नै जों इमिडिएट जुदि बुजानायखौ खालामनो चिनि कुनु प्रब्लेम इन्यांगाके जों उला रेलि हांगार खायनाय आउनफोर जों डाइरेक्ट हांगार Shebuk kipili renani sanmungo 10,323 Joint Movement Committee na adong rok salsani bagai shit in demonstration no asukmani koktuma khanaoi as halo rally climate kasaro Joint Movement Committee ni shit in demonstration pandao phai sokpaikha TMC ni ozoma Kunal Ghosh MP Santanu Sen te Subol Bumik akosong Rajokhara agli ni simi pronom ni kokthum Chini Khorang मुस्की रोकाने मालखुं फिल जागै साइचुं न मालखुं सिंक्राब जागै थिक्या मालखुंनि मालखुं सनाय मुं शामल दास कक्तमा मांखेना पार्टी मुं थाया थांगै सगैक्या मधुपुर थानानि पुलिस पार्टी मुं चा सालदि पर मधुपुर थानानि कुनाबन चौधरी पारा आमसायो चा सालदि पर मधुपुर थानानि कुनाबन चौधरी पारा आमसायो साकसांनि मालखुं बायनो मालखुं फिल जागै मालखुंनि मालखुं सनाय सिनस्रेब जागै थिमानि पार्टी मुंगो वाना माटे कमांमावो गलायख्या नुखुनि बरंनो खबै आमसाइन जत लुकुरक थैनाय मालखुं सनायनि मुं सामल दास कक्तुमाव साइमानजाखा चा सालदि पर मधुपुर थानानि कुनाबन चौधरी पारा आमसायो TR01L1630 मारनि खुंसा अटो ट्राक मालखुं मुस्की तैयै मधुपुरनि सिमी सुनातन पारा बुखाक थाङै दंमानि बेलेग गोबां मुस्की तैजांनि बागै हाजाम कुसु कावै मान्या ओंमानि बाय उकुलु उसुलि फाइमानि मालखुं अबनि बागै मालखुंनि बाख्लायै खारनानि वानसुमु नाहारका मालखुंनि मालखुं सनाय सामल दास फियाबा बखारमानि बुखागनो गयरगै फाइक्या अ मालखुं पाइथाको तलावो सगैमानि यागुलो मालखुं तलावो क्लाइख्या सामल दास मुङै अ मालखुं सनाय अबबाय मालखुं सिनस्रेब जागै पार्टी मुं थायोनो थैक्या सामल दास कक्तमा मानखेनो पार्टी मुं थायो थाङै सगैक्या मधुपुर थानानि पुलिस तो गोबर गाड़ी एक सब्जी टब्जी लगे गोबर तस्बरिया कुनाबन पंचायतेर 3 नम्बर वार्ड सनातन चौधरी पारा ड्राइवर गाड़ी থেকে নামতে লাগছিল এটা বড় টাপ নামতে গিয়ে গাড়িও ব্যাক গিয়ারের পেছনে পুরো ফিরে আছে স্পট ডেট ওখানে যা আপনার সামনে মানে গাড়ির চাপা পড়ে নিচে নাকি একদম গাড়ি চাপা পড়ে স্পট ডেট তো ওখানে সঙ্গে সঙ্গে মধু পেয়েছে খবর দেওয়ার পরে পেয়েছে হয়েছে তোর বাড়ি কোন জায়গা এর বাড়ি লেম্বুতলি দঞ্চুরি এর নাম শ্যামল দাস সকালে প্রায় 11টার দিকে আমার কাছে আমি শুনতে পাইলাম যে একটা গাড়ি গোবর লয়ে যাচ্ছিল এটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তো আয়া দেখি একটা লোক লাগার স্পট মানে গাড়িটা ব্যাক গিয়ার দিয়েছিল হ্যাঁ ব্যাক গিয়ারে আইছে মানে আমি তো দেখছি না যে আন্দাজে আয় কইতেছে আর কি তারপরে আয়া দেখলাম যে স্পটের জায়গাতে মারা গেছে নাম শুনলাম এখন সাড়েটা আইলো মধুপুর থানা আমল তিনজন সামল দাস না मांकथैति सामानि यागुलो पोस्टमर्टेमनि बागै मधुपुर साखामनाव रहरका पुलिस विशालगढ़नि सिमी आशिषनि कक्थुम चिनि खरां
Tabu kisah lenglamani jora tebo haste hayung te ha koto ni kwakto ma tuwi faidongo lenglamani yagulo. ज्ञान की सवारी साथ में यारी खास लम्हों की जो बात है कुछ बनने की है बारी उसका ही तैयारी लेके सपनों की उड़ान है छूना है आसमां रोज हम में है पोतम आगे है बढ़ना टेक्नो College of Engineering, Agartala. Lenglaman yagulo haina hailam sogo chini kokbro koktu mawo. Haina hai faidi nala firana tini ni koktu ma bokorogro. Hasten Tripura lukurok ne hamgrani bagai 1300 crore rang ni package renane saklai mungruka ha kotoni rang montri Nirmala Sitaraman aboni bagai cha salo haste BJP tangnogo kaisa kokthum panda ringai ha kotoni montri Bokrok Narendra Modi ha kotoni rang montri Nirmala Sitaraman te haste ni montri Okra Biplab Kumar Debno kha kaham yafarka haste BJP Self-help group ungka gamini buri rogni bagai senamjak nabar ni kaisa saktharmung self-help group rogno joto beramni nangmani chubachu khlai tongo nabar haste phaimani salni salo cha salo kila block ni dosro dev memorial rungno khlawo do ajijak self-help group ni adongjak songbai kok salainani pandawo kok sana thangai okok rok saka Union Finance Minister Nirmala Sitaraman Salani bangai haste berai mung paimani yagulo cha salo haste yakar kha ha kotoni finance ta industry affairs bedek ni montri Nirmala Sitaraman Tripura hamkrani bagai 1300 crore ni package saklaimani bagai a salo airport o thangai ha kotoni montri Nirmala Sitaraman no nairikmani logi logi kha ka hamte hamjangmani yafarukha haste ni kisajak Tripura jek te Tripura sarok manjaka MLA Rampodo Jomatiano khoboi kubun ojamaro Salthamni bangai cha salo hasteo phai sokbaikya ha kotoni rural development te panchayat raj montri Giriraj Singh Agotla Maharaja Bir Bikram airport thangai bono lamjak soka hasteni social welfare bedek ni montri Santana Chakma MLA Rampodo Jomatia Industrial Development Corporation ni chairman Tinku Roy Akosong Shebo kifli renan shanmongo haina haicha shalo shalsani bagai sit-in demonstration wa asuka 10323 ni joint movement committee rally claimani kusaro joint movement committee ni sit-in demonstration panda wo thangi choboika TMC ni Ojama Kunal Ghosh MP Shantanu Sen te Subal Bhumik Akosong Muski rekane malkhung fil jagai saichung na malkhung singkrap jagai thikya malkhung ni malkhung sonai mung Shamol Das koktoma mangkhena party mung thai thangai chogikya Modupur thanani police party mung cha saldi poro Modupur thanani Kunabon Chaudhary para amsayo Tabu koktoma sukruboi
28 আগस्ट तृणमूल छात्र परिषदनि आजायमानि साल साल राजाखर आगुलिनि सार्किट हाउस आमजायाव ख्लायजाखा तृणमूल छात्र परिषदनि आजायमानि साल पान्डा बदलनि बानाति सावै तृणमूल छात्र परिषदनि आजायमानि सालनो याजाखा वेस्ट बेंगलनि तृणमूल आदं कुणाल घोष एमपि शान्तनु सेन आकसं গণতন্ত্রে তৃণমূল সরকার করবে তৃণমূল লড়াই করবে তৃণমূল উন্নয়ন করবে তৃণমূল 28 আগস্ট हालमारिवनो स्नामजाकमानि तृणमूल छात्र परिषद वेस्ट बेंगलनि लगे आ साल राजखर आगुलिनि सार्किट हाउस आमसायाव ख्लायजाखा तृणमूल छात्र परिषदनि आसामनि सालपान्डा त्रिपुरा हास्टेव तृणमूल छात्र परिषदनि मथाखरि फानो वेस्ट बेंगलनि फाइनाय तृणमूल आदं रौनो जा साल अ सालनो यासा लायखा बरक बदलनि बानाति सावै तृणमूल छात्र परिषदनि आसामनि सालनो यासाखा वेस्ट बेंगलनि तृणमूल आदं कुणाल घोष एमपि शान्तनु सेन आकसं অভিষেক ব্যানার্জি জিন্দাবাদ জননেত্রী মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ লড়ছে লড়বে ত্রিপুরা ছাড়তে তৃণমূল কংগ্রেস লড়ছে লড়বে লড়ছে লড়বে বাংলা আরো আগে যা কংগ্রেস লড়ছে লড়বে লড়ছে লড়বে ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী 28 অগস্ট সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার নেতৃত্বে এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেনাপতিত্বে সারা ভারতবর্ষে বিকল্প হিসেবে উঠে আসছে তৃণমূল কংগ্রেস। বাংলায় ইতিমধ্যেই দেখা গিয়েছে যে নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহের ডেলি প্যাসেঞ্জারি ব্যর্থ করে দিয়ে বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের উপর আস্থা রেখেছে। একদিকে যেমন একটা আদর্শগত লড়াই তৃণমূল কংগ্রেস দেয়, ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক একটা সমাজ, একটা রাজ্য, একটা দেশ, পাশাপাশি সমাজের প্রতিটি অংশের মানুষের পাশে দাঁড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের মডেলের সরকার। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা দেখিয়ে দিয়েছে মানুষ কিভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে থাকে। ত্রিপুরা তৃণমূল কংগ্রেস তাকে চাইছে, ত্রিপুরার মানুষ চাইছেন। দীর্ঘ বাম জমানা বামপন্থীরা ফেল করেছেন, আর এখন রাম জমানা দেখছেন আরো জঘন্য পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতিতে ত্রিপুরার মানুষ তারা বাম নয়, রাম নয়, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে ত্রিপুরায় আগামী সরকার চাইছেন। ছাত্র সমাজ এই লড়াইয়ে সবার আগে নেতৃত্ব দিচ্ছে। ত্রিপুরার সর্বস্তরের মানুষ আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বিজেপি হামলা মামলা এই পথ নিয়েছে। গতকালও আজ যে ছোট্ট মেয়েটি পতাকা তুলল সোলাঙ্কি, তার উপর অকথ্য নির্যাতন করেছে বিজেপির গুন্ডারা। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ তারা ত্রিপুরায় ছাত্র সমাজের স্বার্থে, শিক্ষার উন্নতির প্রগতির স্বার্থে, দেশপ্রেম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, ধর্মনিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, সংঘবদ্ধ জীবনের লক্ষ্যে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এখানে লড়াই করবে। বিভিন্ন কলেজে আজ আগরতলা সহ 8টি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন হচ্ছে। এখানে যেমন ডক্টর শান্তনু সেন মাননীয় সাংসদ এসছেন, এখানে যুবনেতা যুবনেত্রীরা আছেন, কিন্তু এক ঝাঁক ছাত্রছাত্রী আগরতলা জুড়ে আজ কর্মসূচি পালন করছেন। এখানে আরও একাধিক কর্মসূচি সারা দিন ধরে রয়েছে। এমনকি 10,323 জন যে শিক্ষক যাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে রেখে ভুল প্রতিশ্রুতি দিয়ে, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজেপি ভোট বৈতরণী পার করেছিল, তাদের অমানবিকভাবে 2020 সালে ছাঁটাই করে 10,323 জন শিক্ষক পরিবারকে পথে বসিয়েছে। একের পর এক শিক্ষক পরিবার আত্মহত্যা করেছেন, পথে বসেছেন। আজ 28 অগস্ট তারা তাদের মতো করে তারাও আজকে কিন্তু রাজপথে সারাদিন ধর্নায় বসছেন। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ মাননীয় শিক্ষকদের লড়াইয়ের পাশে ছিল, পাশে আছে এবং পাশে থাকবে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা ত্রিপুরাবাসীকে বলছি, আস্থা রাখুন, ভরসা রাখুন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন এবং এখানকার নেতা নেত্রীরা আছেন।
আর সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ সম্পাদক হওয়ার পর 1 ইঞ্চি জমি আমরা ত্রিপুরায় বিজেপিকে ছাড়ব না। বিজেপি যদি ভাবে এখানে একটা হামলা করবে, পরের দিন 10 জন সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে সেই হামলার প্রতিবাদ করবে। দেখব বিজেপির কতগুলো গুন্ডা আছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে একদিকে নতুন মেধা শক্তিকে সামনে আনা, নতুন প্রজন্মকে একটা সময় উপযোগী রাজ্য উপহার দেয়া, যেখানে পশ্চিমবঙ্গে নতুন প্রজন্ম তৃণমূলের দিকে এগিয়ে আসছে। কেন আসছে? রাজখর আগুলিনি সিমি প্রণবনি ককথুম চিনি খরাং হাইনা হাইফা সালো পেকুয়া জলেনি সামনগর কামিও কাশে নখলা কুথুম পান্ডানি বিसिंगतै दाल बदल याकारै 25 फैमिलीनि 70 वोटर्स रमखा तिप्रा बदलनि बाना याफारै बरमनो लामजाक सगैना हारका एमडीसी गणेश देबर्मा मानजाखा सिमना तमकारे आसुक थाइनि एमडीसी रविन्द्र देबर्मा तिप्रा बदलनि हासे तांफां खातुं देबर्मानो खबै बदलनि गुबुन अजामारक एरिसी संबारिव काहामान मारि मानै एरिसी हापां खामानि यागुलो सालब्रुम नसया दाल बिदाल बदल याखरै तिप्रा बदलनि बाना रमानि पार्टीमो फाइनाय 2023 विधानसभा संबारिनो बिस्कांगो तनै हाइनो हाइ फासालो ते काइसे बदल सलाइलायमानि पार्टीमो फासालो हाइनो हाइ पेकवा जलानि सामनगर कामिवो काइसे नखला कुथुम पान्डानि बिसिंगतै दाल बिदाल बदल याखरै 25 फेमिलिनि 70 बुटार्स रमखा तिप्रा बदलनि बाना याफरै बरनो लामजाक सगैना हारका एमडीसी गणेश देबर्मा मानजाखा सिमना तमाकारि आसु थाइनि एमडीसी रविन्द्र देबर्मा तिप्रा बदलनि हास्ते तांफां खातुं देबर्मा ताकारजला साब जुनाल चेयरमैन आपन देबर्मा बिश्रामगंजनि साब जुनाल चेयरमैन सुरेन देबर्मा मानव देबर्मानो खबै गुबुन आदं रक कक्तुमा थुमनाय रगबाय कक साना थाङै तिप्रा बदलनि एमडीसी गणेश देबर्मा साखा बुबाग्रानि थानसानि मारिनो नाहारै जतनि वान सुमुं ते इमांनो अंखा ग्रेटर तिप्रा लेन होनै जों दिनै पेकवाजला जन्मजयनगर एडिसि विलेज पेकवाजला एडिसि विलेज सत्र गोलाघाट विधानसभा कलायो दिनै जोंर सामनगर जे कामिव मानखा जे सालकलक मारमै गुबुन पार्टी खालायदोंमोन अब जों तै पार्टी बुमुं तो सानानै कगलै आरो ताबक त्रिपुरा हानि जतन साइमानो साबबो पार्टी खालायदों अन बगै दिनै जोंरा 25 फेमिलिनि 70 बुटा तारमाने 25 फेमिलिनि जों 70 बुटा जों ताबक सक जरा अ जगह जों जॉइनिंग माने दङ तामनि बागै बरक जॉइनिं खाय हंकाबोनो जों साइमानो जे ताबक सिने बुबाग्रा सिने महाराज प्रदोत किशोर बिनि नेतृत्वे सारा त्रिपुरा न ताबक त्रिपुरा सरक थानचाङै खाकलैलै फैमानि जराव ताबक अरन एरिया नि जे तंनाय रक आगि गुबुन पार्टी खालाय तंनाय रक अबरक आफ्रो हंकाय जे जराव इलेक्शन जराव मुसुं तंफनो फाइनो मुसुं तंफनो फाइरे गया तावनि बागै गोबां मा बंनि बिथिङै बादा बिगिना तंनाय बागै बरक ताबकै सय खाबाय खुगबाय हामजाकसगै बबागानि थानसानि मारियाव फाइमानि जों सैमाना आवन बागै बरक तिनिन सिमे बबागानि लगि सङै बबागानि सिङाव त्रिपुरानि जे राजानि खायसे प्रजाङै बबागाय बाक्सा सामुं तांनानि बागै बरक जतन खाबाय खुगबाय यापरै तिनिनाव पाण्डव सिनि त्रिपुरा मठाव जइन दफायो आवन बागै आंनि लगे फाइमान जागा चिनि एक नं सिमनानि सिनि बरमगोनां एमडीसी चिनि सार रविन्द्र देबर्मा तैचिना लिडार्स रक दङ आमचाइनि बन बागै जतननो जों अर उल सकां हन्जावै जतननो जों बबाग्रा नायमानि ताबक बिनि जे वानसुक मन अब पुंनानि दिगि थां दङ सामुं बेबाक न कभारेज खाय माननानै हाइकिचे आसा दङ अम हाइकना आस्ता सारा त्रिपुरा राज्य ग्रङै फाइलै दङ ताकारजालानि सिमी अशोकनि ककथुम चिनि खरां Tini ni koktoma asak joratino te bahaste hayung te ha koto ni koktoma shaimana bangai choyawui naitongdi Chini Khorang.
Thank you.